ମା। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 113। ସବୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସବୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ମନର ଭୟ, ପ୍ରାଣର ଭୟ ଏବଂ ଶରୀରର ଭୟ, ଏସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି ତୁମ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଓ ଧକ୍କା ପାଇଥାଅ, ତାହାର ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତୁମ ଭୟର କାରଣମାନ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଉପରେ ଆସି ପଡୁଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେସବୁ ଆଗରେ ମୁକ୍ତ ଆଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପର୍ଶ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ନ ରହିଛ। କାହାର କାହାର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି, କାହାର ବା ନିଆଁକୁ ଭୟ ରହିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ଯେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମୁଦ୍ର ଓ ନିଆଁର ଭୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଉଥିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣକୋଷ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ, ସେହି ଭୟର କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେଥିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛ। ଯେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁଛି ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭୟ ହୁଏ, ତା ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ ଯେପରି ଭୟାତୁର ନ ହୁଏ ବା ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେପରି ଦୋହଲି ନଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସବୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ଯୋଉଟା କି ପଥ, ସେ ପଥରେ କେହି କେବେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାରରୁ, ଏଇ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରିଦେବା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ଯାଇ ବସ କରିବା, ଯେପରି ସାକେତ, ଗୋଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠ। ରୂପାନ୍ତର କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପଥଟି ହେଉଛି ନୂଆ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଯେପରି କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ସୁନା ଯାହା ସହିତ ମିଶିକରି ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା, ପରିଶୋଧ କରି ସୁନା ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ରୂପ ଦେବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯାତନା ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡେ, ସେ କଷ୍ଟ ଯାତନା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣରେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ସେଇଟା କଳ୍ପନା ବି କରିହବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆମୂଳ ଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯିଏ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି, ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଇଏ ସବୁଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଦିବ୍ୟ ମନ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଯଦିଓ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ କରେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁ କରିବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ରାସ୍ତାରେ କଣ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଡର ଲାଗିବ। କଣ ପଡିବ କଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେମିତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୂଳରୁ କହିଦେଲେ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଯିଏ ପାଦ ଦବ ତା ଜୀବନର, ସେ ଯେମିତି ମା ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଟରେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମତେ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁ କରିବି। ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମା ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେତୁ ସଦୃଶ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଭୟ କାହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ମୂଳର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ କହିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମନର ଭୟ, ପ୍ରାଣର ଭୟ ଏବଂ ଶରୀରର ଭୟ। ଇଏ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି ତୁମ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଯୋଉ ଜଡ ରୁ ତିଆରି ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଭୟଟି ରହିଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନତାର, ଅନ୍ଧକାରର, ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଗୁଣାବଳୀ, ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯାହା ବି ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଆ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୟ ସେଠୁ ବାହାରିବା ଆସିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଷ ଭିତରେ ସବୁ ଭୟ ରହିଛି। ଶରୀରର ଭୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବଡ ବଡ କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, କଣ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଭୟ ତ ରହିଛି। ପ୍ରାଣର ଭୟ ରହିଛି, ମତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବ, କିଏ ମତେ ଭଲ ପାଇବନି, ମତେ କିଏ ଘୃଣା କରିବ, ମତେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରାଣ ଜନିତ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯାକରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଭୟର ଏକ ପରିଣତି। ତୁ ମତେ ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ କନେ, ତୁ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ମନେ ରଖୁନୁ, ତୁ ମତେ କଣ ଭଲ ପାଉଛୁ, କାହିଁ ତ ଦିନେ ଫୋନ କରିନୁ। ଭୟ, ସେ ମତେ ଫୋନ କରୁନି, ତାମାନେ ସେ ମତେ ଭଲ ନ ପାଇ ଭଲ ଆଉ ପାଉନାହିଁ କି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭୟ। ସେ କଣ ମତେ ଦେଖା କରୁନାହିଁ। ଦେଖିବେ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଯଦି ବସ୍ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୁନିବ ବା ବସ୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ସବୁଦିନ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବେ, ସବୁଦିନ ଦେଖା ନ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହେ। ମୋର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମତେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ମତେ ଭୁଲିଗଲେ କି? ମୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବେ ତ? ଭୟ। ମନର ଭୟ, ମନରେ ତ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ତା ଏକ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରେ। କିଏ ମୋଠୁ ଟପି ଗଲାଣି, ଅଧିକ ଇଏ କହିକି କାଳେ ସିଏ କିଛି ପଦପଦବୀ ପାଇଯିବ, ମତେ କିଏ ପଚାରିବ ନ ପଚାରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ଆମର ଜୀବ କୋଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। The ଇଂରେଜ ଟା when we are afraid
Is that due to mischief of these things? माँ को प्रश्न कराई जे माँ आम जो आम भीतर जो भय आसूची सेटा आंटी डिवाइन फोर्स रो आसूची की भगवत विरोधी शक्ति आम भीतर ए भयटा को तैयारी कराउची माँ लिखुଛନ୍ତି यस माय चाइल्ड फियर इज द प्रेटिएस्ट गिफ्ट these beings have given to the world अदिव्य शक्ति इस विश्व को भयटा को देइछि एक प्रिटिएस्ट गिफ्ट ମାନେ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଯାହା ଫଳରେ ସେ ରାଜୁତି କରିପାରିବ it is they are fast present and the most powerful it is through fear that they hold human beings ए भय जोगु ही मनुष्य को से तांकर कबलित कर रखछन्ति first of all they create a movement of fear the movement of fear weakens you then hands you over little by little into their power and it is not even a reasonable fear it is a kind of fear which sieges you you don't know why something that makes you tremble gives you anxiety you don't know why it has no apparent reason it is their action आमे देखिए जो माने भी भगवान को भल पाती भगवान को पूजा करती बोली कहती से माने भी प्रायतः भयरु भगवान को पूजा करत तांकर डर थाए भगवान को पूजा न कले एटा हे जीवो सेटा हे जीवो एमती हे जीवो सेमती हे जीवो सेति तो अनेक समय कृष्ण अनेक को जहाँ भक्त सहित देखाई समस्त को से गोटे कथा प्रायतः कहते समस्ते मो ठारू खाली मागती कहीं मोर सखा है मो सहित खेलिबा को आसीना समस्ते मागती कहीं मागती तांकर सब भय थाए मोर एटा नहीं सेटा नहीं मोर या हबनी से हबनी तेणु भगवान को डाकते भगवान डाक मत एटा दियंतु जेते जन भी पूजा करते भगवान को आसक्ति युक्त है किंवा भय युक्त है आंटी डिवाइन फोर्स ए भयटा को तार अस्त्र कर धरी एवं से समस्त को कौन कर दुर्बल कर दिए से एमिति एक परिस्थिति सृष्टि कर तुम दुर्बल हो मन करा जो आपण जाउछंती जेमति कहती नहीं पवन जोर रे हबो साई साई शब्द मझिरे मझिरे श्वान श्रृगालंकर रड़ी हठात कौन गोटा उडिकी पलैब आमे सेई सेतक बाह्य परिस्थिति रे आमे आगो डरी जाऊ आम भितर आरंभ हो जाए कौन किछ होउची कि अंधार घोटी आसिलानी एमती कौन शब्द होउची हे कौन सियाड साउंड हैला ए कौन एमती हैला एमती साउंड हैला देखिए जो आप भितरे फास्ट स्टार्टिंग रे जो म्यूजिक दबो से आपनक भितरे भयर संचार करिवो तापरे आग सी परिवेश परिस्थिति क्रिएट कर दो तापरे धीरे धीरे तार शक्ति को से विस्तार करिवो सेठी किछि आ जुक्ति आ देखिवो नै आपण दूर देखिबे अंधार हेची कौन गोटे किए गोटे एमती अंधार रे ठिया हेची मझिरे मझिरे से हाथ हलाउची हेई बेले बेले पळि आउची मो पाखु माडी आउची पुणी पळि जाउची टिके साहस करिके जाई देखिबे नडिया गछर पत्रटी हलुथिला कौन से गोटे जगार गोटे कपड़ाटा थिवो सेटा उडुथिला किंतु ता पूर्वरु आमे डरी जाऊ एवं जने जदि टिके रीजन भी व्यवहार करे हुए तो सी ता भितर बाहरी आसी परिबो किंतु तथापि आमे से समय रीजन व्यवहार करि पारना कहना भयर एक वातावरण से तैयारी करे you don't know how why something that makes you tremble gives you anxiety से हमको थरे दियो हम भितरे एंजाइटी क्रिएट कर किसी रीजन दरकार पड़े से कौन करे हमको कबलित कर दिए मां को क्वेश्चन हेची जेहेतु आम आरंभ रे मां को मां कहले मनर भय प्राणर भय एवं शरीर भय मां को प्रश्न है ताले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल वाइटल एंड फिजिकल फियर अति डिटेल्स से हमें देखिबा मां लिखछंदी इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर माइंड
द मोमेंट ऑफ योर भाइटाल एंड द मोमेंट ऑफ योर फिजिकल यू नो इट। तमे जदि तुमर मन प्राण एवं शरीर गतिशीलता संबंध में सचेतन थिबो तेबे तमे एटा जानि परिबो। आमे प्रायतः मनर कोटा कार्य आम तो चिन्हनु, प्राणर कोटा भी चिन्हनु। आमे एपर्यंत इमोशन आउ लव आउ डिवाइन लव ये तीनटा भितर पार्थक्य जाननु। अनेक व्यक्ति 90% लोक इमोशन को कहती भक्ति बोली, इमोशन को कहती डिवाइन लव बोली, आसक्ति अटैचमेंट को कहती लव बोली। आज आम पिला पाखे आलोचना करूँ, पिला गोटे प्रश्न पचारे, एवं समस्त को से प्रश्न पचार। प्रश्नटी है जे आपण जने मु कहली जे मन करा जो मु जाइछि माउसी घर को जाइछि, माउसी घर जाए पहुंचली, अनेक वर्ष 10-20 वर्ष 15-20 वर्ष तलू जाई नथिबो, आज जाए पहुंचल, माउसी रे तम प्रति रिएक्शन कौन हम? तापर रिएक्शन जहाँ है तापर तुमको माउसी सांगे सांगे डाकिनी कौन गोटे खाया को दौच, स्नेह रे बहुत गुड़ाए करके आनी खाया को दौच, तमें सीटी मना करदेल जे नाई मु एबे खाइबी नहीं, माउसी तुमको बाध्य करिवो ना करिवो नहीं? जदि माउसी तुमको भल पाउथिबो ताले तुम बाध्य करिवो ना करिवोनी? समस्ते मत देले जेहेतु माउसी तुमको बहुत भल पाए तुम से निश्चय बाध्य करिवो। किंतु टिके भावंतु, टिके रिजिन खर्च करंतु, टिके माइंड खर्च करंतु। जदि से मते भल पाउथिबो एवं मु जदि ताको भल पाउथिबी तबे मु जेतेबेले मना कली आउ माउसी मते बाध्य करिवो नाही, कारण सी मते चिन्ही थिबो, मते चिन्हीची, मते जानिची जे ये मना करुची माने एबे तार भोक नाही, तार जेतल भोक हबो से निजे मागी की खाइबो, तम से माउसी मते काहे मागी बाध्य करिवो? यदि मते से सतरे भल पाउथिबो तबे से जानिची मो शरीर पय आवश्यक केते कौन, तेणु एबे खाइबी, जदि मना करछि माने से आ बाध्य जबरदस्त करिवो नाही। जे ऊपर ठाउरिया भल पाउथिबो सीए भाबिबो ये कौन लाजरे मागु नहीं कि, लाजरे कहूची कि, तेणु सीए जबरदस्त करि पारे। ऊपर ठाउरिया भल पाइबा रहिथिले जबरदस्त आसीबो। तेणु ये गोटे लॉजिक यदि टिके अप्लाई करिवो तेबे जानि परिवो जे माइंड रो व्यवहार फल रे तमे टिके तो चिन्ही पारिबो, टिके चिन्ही पारिबो कौन कोटा करिवो न करिवो। सेति पे कह अनेक समय विवेक को व्यवहार करिवो। तेणु निजे आग जानिबा दरकार कोटा मनर क्रियाकलाप, कोटा प्राणर, कोटा शरीर। As for the mental, it is very simple. Thoughts come, you begin thinking. For example, there is this illness and this illness is very contagious. Perhaps you are going to catch it, and if you catch it, it is going to be a terrible affair. And what is to be done so as not to catch it? So the mind begins to tremble. What is going to happen tomorrow? এইভাবে ভাବରେ मन कौन करे तैयारी करे जो गोटे रोग यहीटा ढिया रोगटा तू ता संगे कहीं मिशु हे मिशुलु जा ता संगे मिशु तते तो धइला तते धरिबो तते हबो तते एमती हबो सेमती हबो। ये कौन करे मन निज भीतर क्रिएट करे, तापर तुमको माइंड बिगिंस टू ट्रेम्बल, मन से डरिया को आरंभ करिवो। मोर कौन हबो काली की, मु तो जाइथिली सेठी एमती तो हेई जाइची गला गला तो मते तो निश्चय हबो, काली की मोर कौन हबो। बेले बेले देखियो मन करा जो जनकर देह खराब है, तांकर मेंटल फियर, मोर कौन करबी मते एमती हेलानी तो या हबो तापरे या हबो तापरे या हबो एमती बढ़िबो बढ़िले या हबो से हबो, मोर कौन देह तो बेसी खराब है जो मेंटल फियर। कौन देहटा कहीं कस कस लागिलानी, जर हबो मते लागुच, हाँ हबो निश्चय हबो, ये जो भाया पाग है हब ना जर निश्चय हम।
थंडा तो धरिबो आ काली सकाळ मु नाक आ फिटिबो नै देखिबो ये होची निजको निजे जो डरिबा मेंटल फियर मोर कौन हबो काली की मोर एटा हे जीवो मोर सेटा हे जीवो आउ एमती अनेक कारण देखिए आज फॉर द vital you feel it in your sensation at once you feel hot you feel cold you perspire or all kinds of unpleasant things happen and then you feel your heart beating fast and then suddenly you have fever and then the circulation stops and you become cold এই ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ମତେ ଲାଗିଲା ଅନପ୍ଲିଜେंट थिंग्स happen କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମତେ ଡର ଆସିଲା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଯିବ ମତେ ଜ୍ୱର ହବ ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଧରିଲା ଆଉ এইଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ଭୟ କବଳିତ କରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି physically well when you don't any longer have the other two fears you can become aware of the physical fear actually physical fear को चिन्हिबा टिके कष्ट हुए कहना प्रायतः जगह भाइटाल और मेंटल फियर सब बेले हमको कबलित कर रखता है से माँ लिखुंट जे जिते भाइटाल फियर और मेंटल फियर नथबो ताल तुम फिजिकल फियर को चिन्ह पार कहीं माँ लिखुंट जनरली द अदर टू आर मच मोर कॉन्शियस they hide the physical fear from you but when you have no longer any mental or vital fear then you become aware of it. It is a curious little vibration that gets into your cells and they begin shivering that way. But the cells are not like a heart beating very fast. It is in the very cells. They tremble with a just slight quivering and it is very difficult to control this. Yet it can be controlled. Last line जो लिखुंट जदिओ यह कष्ट ताकू नियंत्रण करने किंतु यह नियंत्रण करहब कहीं किंतु ये कोष भितर जमी जड़े जमी मूल दुआरे जमी कहते से मूल दुआरे फियर टी थाए पूरा जड़े ठीक तेणु बहुत कष्ट हम I am sure that most of you have felt this as for example when one does an exercise which is not done often or does it for the first time गोटे कौन से एक्सरसाइज व्यायाम आम कर जोटा आगुरी के करना फास्ट टाइम कर आगुरी आम करना तेणु कौन हम से केमती भयटा पशे देख इवन आउ गोटे कथा आप एक्सरसाइज करू नथिले आज नुआ कले फास्ट टाइम सेटू कौन आस ना दीज आर टीनी लिटिल वाइब्रेशन which sees you in all the cells and then naturally you lose your full control over the movement. The body does not answer to the force anymore. When you want to put your will to do something, that brings about a kind of resistance and incapacity in the body. ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଛ ସେ ଆଗରୁ କେବେ କରିନଥିଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଣ ହବ आमर जो गतिशीलता उपरे आम जो नुआ प्रकार व्यायाम टा करुथिबा जो आसन भी हो करुथिबा सेतेबेले आमर ता उपरे पूर्ण नियंत्रण नଥାଏ जेहेतु पूर्ण आमे ताकू प्रैक्टिस आगुर करि नाहंती तन से समय रे शरीर से जो शक्ति ताकू बैलेंस करबा कथा बा जो एक्सरसाइज करबा कथा ता प्रति से उत्तर दे पारे नाही तार से शक्ति को ग्रहण करि पारे नाही तमे चाहिले भी व्हेन यू वांट टू पुट योर विल टू डू समथिंग तमे जदी निजे टी इच्छा प्रकाश कल हां मु एटा कर देबी मु कर देबा
जदि करदेवी कहले भी से कौन हम निज भितर एक रेजिस्टेंस डेवलप करे माने शरीर गोटे क्रिएट करे हाँ म तोर कौट ये शरीर को मो शरीर को एत फ्लेक्सिबल ए बयस कौन एक्सरसाइज करहब से शरीर कह ए बयस तू करुचु तो हाड़ मोड़ी हो जब रका पशिज ये आउ कौन आउ फेरी हम आउ फेरी हेनी ए बयस कौन करहब हम ना सी कौन कर तुम भितर एक प्रतिरोध भाव उत्पन्न कर एटा शरीर करे जना पड़ोनी लगे भाइटाल कर पूर्व कहले जे जो समय भाइटाल फियर आ मेंटल फियर नथबो से फिजिकल फियर तुम चिन्ह पार ओनली यू आर नॉट aware of it usually because your attention is drawn more to the mental apprehension or to the kind of vital recoil ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ମାନେ generally in all sports athletics and all competitions a certain incident occurs you must have noticed with your friends that some do much better than usual while others who usually do well are almost incapacitated at that moment ସେମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ बेले बेले ठीक जगह से कौन करती आपारती they do much worse well this depends on those small vibrations because you lose your full control your will has no longer the full control over the body for it vibrates and answers to forces other than yours ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ସିଏ କଣ କରେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କବଳିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଫିୟର ଆସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦ ବଡି which gets this little tremor in the cells of which you are not conscious but which acts as an obstruction that prevents it from receiving the forcefully ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ କରେ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅବତରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯଦି ଜଣେ ଡରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି that depends upon who you are there are many ways of curing oneself of fear ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି କିଏ ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ତମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ବାଟ ତମକୁ ସୁଇଟେବଲ ହବ if you have some contact with your psychic being you must call it immediately and in the psychic light put things back in order this is the most powerful way सर्वोत्तम सर्वोत्तम शक्तियुक्त कार्य है चैत्यसत्ताକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକିରି ତମର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ି ଦବ ଏଟା ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ वे कहते जदि तुम सेमती नुह व्हेन वी डजंट हैव द साइकिक कांटेक्ट बट इज स्टिल ए रिजनेबल बीइंग जदिओ चैत्यसत्ता सहित संपर्कभूत है नहीं किंतु सी मन प्रधान व्यक्ति जुक्ति तर्कर से विश्वास करती ताहले कौन हम दैट इज व्हेन वन हैज ए फ्री मूवमेंट ऑफ द रीजनिंग माइंड वन कैन यूज इट टू रीजन विथ टू स्पीक टू वन सेल्फ एज वन वुड टू ए चाइल्ड पिला को जेमिति पचारती प्रश्न सेतबेले तुमे मन को व्यवहार करी निजको निजे पचारिबो निजको निजे कहिबो एक्सप्लेनिंग दैट दिस फियर इज ए बैड थिंग इन योरसेल्फ कहबो भयटा गोटे खराब जिंस एंड इवन इफ देयर इज ए डेंजर टू फेस द डेंजर विथ फियर इज द ग्रेटेस्ट स्टुपिडिटी जे सबु बेले समस्त जीवन रे भिन्न भिन्न समस्या आसी देखा जाए से व्यक्ति हूँ मूर्ख जी डरिकी से समस्या को सम्मुखीन होगा जाए से लिखुंट इवन इफ देयर इज ए डेंजर टू फेस द डेंजर विथ फियर इज द ग्रेटेस्ट स्टुपिडिटी इफ देयर इज ए रियल डेंजर इट इज ओनली विथ द पावर ऑफ courage with the power of courage that you have a chance of coming out of it if you have the least fear you are done for so with that kind of reasoning managed to convince the part that fears that it must stop being afraid ताले
बुद्धि विवेक को व्यवहार करिवो ताल शरीर को कन्विंस करेबो जे शरीर जो अंश एबे भी दुर्बलता को अज्ञानता को पड़ी रही से विषय नहीं कि से कौन सी डरिबा अनुचित पर क्लास रे आमे एटा डिस्कशन करबा एटा दीटा उपाय सरी एटा हमर डिस्कशन हो ठीक अछि आज आमे एठी रखिबा मां को आह्वान करबा Thank you all, Aravar.